کیا جاتا ہے. ہاں اچھا المقابلہ المجاہدہ. ہاں شاباش. کیا کہیں گے؟ قابل قابلہ قابل يقابل يقابل قابل مقابلة مقابلة شاباش. مقابلة فهو مقابلة مقابل هو مقابل مقابلتاً فهو مقابل مقابل مقابل. شاباش. قوبل قوبل يقابل قوبل قابل قابل مقابلة مقابلة فهو مقابل مقابل قابل لا قابل تقابل لا تقابل قابل لا تقابل. ٹھیک ہے نا؟ تقابل قابل لا تقابل. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ہاں جی. ایسے یہ جاہد یجاہد. جاہد جاهد يجاهد جاہد. يجاهد شاباش. يجاهد يجاهد مجاهدة 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 شاباش. یہ تو فهو مجاہدتاً مجاهد مجاہدتاً. فهو مجاهد مجاهد وهو مجاہد. شاباش. مجاهد جوهد جوہد يجاهد يجاهد جاہد مجاهدة مجاهدة وهو مجاهد وهو مجاهد مجاہد. شاباش. جاهد جاهد لا تجاهد لا تجاہد. شاباش. بہت اچھا. اب کیا ہے؟ باب تفاعل. باب تفاعل ہاں جیسے جیسے تقابل تقابل يتقابل يتقابل تقابل يتقابل تدارس تقابل يتقابل تدارس تدارس ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ تقابل تقابل يتقابل اچھا تقابل تقابلا تقابلا تقابلا. بلند یہ میں سنا امت کرائم بلند. یہ تقابلا بلند بلند. متقابل متقابل. شاباش. تقوبل تقوبل ہاں تقوبل. شاباش. يتقابل يتقابل تقابل ہاں تقابلا بالو بلو بالو. شاباش. تقابلا تقابلا فهو متقابل متقابل متقابل. بالو ہاں تقابل 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 ہاں لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابل. ٹھیک. پچھو حضرت برونٹ. تدارس تدارس يتدارس يتدارس شاباش. یتدارس یتدارس. ہاں تدارسا تدارسا تدارسن. رسا ہاں تدارسن. شاباش. متدارس دارس
متدارسن. ٹھیک. تدرس شاباش. تدرس یتدا تدارس اور یتدارس ہاں تدارسا تدارسن فهو متدارس ہاں فهو متدارسن. تدارس لا تدا تدارس تدارس شاباش. لا تتدارس ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بالکل. اچھا یہاں پر تھوڑا ہم رک جائیں گے. یہاں تھوڑا رک جائیں گے. اول جی حضرت. اس میں آپ یہ جو تقابل ہے نا جی اس میں تصریف کیجئے فعل ماضی مثبت معروف کی. پہلے واحد کے سیگے پھر جمع کے پھر تثنیہ کے. شاباش. اچھا قابل ما قابل ایسے نہ ہی نہ حضرت؟ نہ فعل ماضی مثبت معروف 14 سیگوں کی. اچھا قابل قابلت قابل قابلت قابلتی قابلتو قابلو قابلو قابلنا قابل قابل قابل. لیکن جگر آپ نے باب قابل نمبر 3 کی تصریف کی ہے. آپ نے مفاعلہ کی ہے. آپ نے تفاعل کا کرنا ہے. تقابلہ کرنا ہے. تقابل. چلیے آپ سنیے. جی آپ سنیے. اور ہادی عشر جی ہاں آپ کیجئے فعل ماضی مثبت معروف کی تصریف. قابل قابل نہیں تقابل. آپ کیا کرتی ہو؟ تقابل تقابلت تقابلت تقابلتی تقابلت تقابلوا تقابلنا تقابلتم تقابلتن تقابلنا تقابلا تقابلتا تقابلتما تقابلتما تقابلنا. شاباش. عاشر حضرت میں اس طرح سے نہیں کر سکتا ہوں. دوسری طریقے سے کر سکتا ہوں. مجھے جگر اپنا طریقہ مت دکھاؤ. جو میں کہوں گا وہ کیجیے. یہ کیا کرتے ہو؟ اپنے طریقے سے کر سکتا ہوں. حضرت وہ دوسرا ہے نا وہ پورے. جو میں کہتا ہوں وہ کیجیے. ہاں تاسع آپ 2 سال سے جڑ رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں. حضرت وہ میں بھول گیا. یہ کیسی جرات ہے کہ ایک طالب علم اپنی اس طرح کی سیر ٹھوک کے استاد کے سامنے بولتے ہوئے بھول گیا. ہاں یہ دور حاضر کی ایجوکیشن کی پالیسی ہے جس نے دنیا میں بے حیائی اور بے ادبی پھیلائی ہے. اس طرح ایک طالب علم جرات کرتا ہے اس کا میں بھول گیا. ٹھوک کے بولتے ہو میں بھول گیا. چلیے تاسع بسم الله الرحمن الرحيم. تقابلت تقابلت تقابل نہیں بلت آپ پہلے ماضی منفی معروف فرمائیے. منفی. جی جی اچھا منفی مارو. ہاں. ما تقابل ما تقابلت ما تقابلت ما تقابلت ما تقابلت. صحیح حضرت. ٹھیک. ما تقابلوا ما تقابلون ما تقابلنا. کیا کرتے ہو؟ یہ تو ما تقابلنا یہ تو جو ہے ما تقابلوا ما تقابلنا بلنا ہم ما
تقابلتم ما تقابلتن ما تقابلتنا ما تقابلنا ما تقابلنا ما تقابل ما تقابلتما ما ما تقابلتما تقابل ما تقابلتا ما تقابلتما ما تقابلتما. ہاں حضرت الثامن جی منفی ہی کرنا ہے. مگر فعل ماضی مثبت مجہول کرنا ہے آپ کو. مجہول. تقابلا پہلے پڑھیں گے مطلب منفی کریں گے. نہیں آپ مثبت کیجئے اچھا اور مجہول مگر. اچھا مجہول. تقابلا تقوبلا ہے. تقوبلا تقوبلنا نہیں تقوبلا تقوبلا یہ تو ایک ایک ہے. ایک دو ایک دو تقوبلنا تقوبلت. اچھا تقوبلت ہے اپنے تقوبلت تقوبلتم تقوبلتا تقوبلت. اچھا یہ پہلے واحد کا. ہاں تقوبلت تقوبلت تقوبلت. پھر آئے گا تقوبلو تقوبلنا تقوبلتم تقوبلتن تقوبلنا. پھر آئے گا تقوبلا تقوبلتا تقوبلتما تقوبلتما. ہاں یہ قاعدہ حضرت آپ کو یاد ہے کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے مجہول ماضی مجہول اس میں آخر سے پہلے ہمیشہ کسرہ آتا ہے. آخر سے پہلے ہمیشہ کسرہ آتا ہے اور آخر کے علاوہ جتنی حرکتیں ہوں گی وہ ضمہ سے بدل جاتی ہیں. اس لیے ہم نے کہا تقابل تقوبلا تقوبلا ہے نا. ہاں اب آپ کر سکتے ہیں پھر. ہاں. تقوبلا تقوبلت تقوبل 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 تن تقوبلتی. تقوبلت تقوبلت ہاں تقوبلو بلو تقوبلو تقوبلنا تقوبلتم تقوبلتن تقوبلنا. شاباش. تقوبلا تقوبلت بلتا تقوبلتما تقوبلتما. ماشاء اللہ. ہاں جی سابعہ ہیں نہیں سادس ہے. ہاں آپ فعل ماضی منفی مجہول کیجئے. شاباش. خامس. نعم يا أستاذ. اچھا جگر آپ فعل مضارع مثبت معروف کیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقابل تتقابل سوري يتقابل تتقابل تتقابل تتقابلين أتقابل. شاباش. يتقابلون يتقابلن تتقابلون تتقابلن نتقابل. شاباش. يتقابلان تتقابلان تتقابلان تتقابلان. سمجھ گئے آپ عاشر. یہ خامس آپ کے لیے مثال ہے. ان نے نہیں پڑھا ہے اور یہ تصریف کر سکے اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھول گیا. جی رابعہ. ہاں جگر میرا آپ منفی کریں فعل مضارع منفی معروف. ما تقابل ما تقابلت ما تقابلت ما تقابلت
ما تقابلت ما تقابلوا ما تقابلنا ما تقابلتم ما تقابلتن ما تقابلنا ما تقابلا ما تقابلتا ما تقابلتما ما تقابلتما. ٹھیک جگر، مگر آپ نے یہ ماضی معروف کیا ہے، جی حضرت ماضی. آپ نے یہ ماضی منفی معروف کیا، آپ کو مضارع منفی معروف کرنا تھا. چلیے ٹھیک ہے، ہم ثالث سے پوچھتے ہیں. ہاں جگر ثالث، جی حضرت. ہاں آپ فعل مضارع منفی معروف کریں. ما يتقابل ما تتقابل لا يتقابل، جی ما يتقابل ما لا تتقابل يتقابل، جی حضرت. لا 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 يتقابل ہے نا جگر، لا آئے گا نا مضارع میں. لا جی حضرت. لا يتقابل لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابلين لا أتقابل لا يتقابلوا لا يتقابلن لا تتقابلوا لا تتقابلن لا نتقابل. اے جگر کیا کرتے ہیں؟ لا يتقابلون لا يتقابلن لا تتقابلون لا تتقابلن لا نتقابل. نون اعرابی کو آپ ہٹا دیتے ہیں. میں دوبارہ سے کرتا ہوں. جی حضرت. لا يتقابل. ٹھہریے چھوڑیے. یہ بات میں اصل اس لیے پوچھ رہا تھا، حالانکہ مجھے بھی تصریف نہیں کرانا ہے. مجھے اس عاشر جی نے بہت موڈ خراب کر دیا، بہت موڈ خراب کر دیا. آپ سبھی میرے سمیت درس و تدریس کے شعبے سے متعلق ہیں. اکثر ہمارے اسلام کا تصور ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب آنی چاہیے. تہذیب سے مراد تعلیم جو ہے اس کا نتیجہ اخلاقیات پر منتج ہونی چاہیے. لیکن آج کی تعلیم جو ہے اس سے برا ہے، یہ مغربی کلچر کو لے کر آ گئی. آپ مجھے معاف فرمائیں، ہمارے بڑے بے غیرت استاد ہیں جو اپنے شاگرد کو برداشت کرتے ہیں کہ وہ اپنے جیب میں ہاتھ رکھ کر استاد سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے. میں ایسے اساتذہ کی بےغیرتی کے علاوہ کوئی بات استعمال نہیں کر سکتا ہوں. یہ انتہائی بےغیرتی ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے جیب میں ہاتھ رکھ کر بات کرے. یہ سکولوں کا فلسفہ ہے. اللہ معاف فرمائے. کئی اساتذہ ایسے تو نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی تنخواہ سے مطلب ہے اور ہمیں اور چیز سے مطلب کیا ہے. کیسے جرت ہوتی ہے ایک استاد دیکھتا ہے اپنے شاگرد کو جیب میں ہاتھ رکھتے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر وہ اس پر نکیر نہیں کرتا ہے. بولڈنس کیا چھپے ہونا، ایکسپوجر، یہ سب اپنی جگہ، مگر یہ بالکل ڈفر ہونا چاہیے بے ادبی سے. ایکسپوجر ہونا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ایک شاگردہ لڑکی اپنے استاد سے بالکل مذاق میں بات کرتی ہے اور وہ بغیرت بھی اس سے مزہ لیتا ہے. ایک شاگرد اپنے استاد سے، اور ایسی جگہیں جیب ہوتی ہیں آج پینٹوں میں، آپ کو تو معلوم ہے، ایسی جگہ تو جیب ہوتی ہے جہاں پر نامناسب ہاتھ رکھنا. اس جگہ ہاتھ رکھ کے بھی شاگرد اپنے استاد سے بات کرتا ہے اور یہ استاد ٹچ سے مست نہیں ہوتا ہے. پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے. بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو بیچارے نے جب اس کو کسی نے بولا نہیں آیا تو اسے کیسے پتا ہوگا کہ مجھے مورل کیا چیز ہے، اخلاقیات کیا چیز ہے. اسے جب کسی نے ٹوکا نہیں. میں بار بار اپنی مثال کر کہتا ہوں، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ مدرسے میں کوئی شاگرد اس کو استاد بلائے، اور خاص کر دیوبند میں اتنی گرمی ہوتی ہے، وہاں 45 ڈگری گرمی ہوتی ہے، کمرے میں پہنچ کر ہی کپڑے نکال دیتے ہیں، پھر مطلب لنگی میں ہوتے ہیں اور انر میں ہوتے ہیں، انڈر ویئر میں ہوتے ہیں. باہر سے استاد بلائے، کیا مجال کیے یہ شاگرد جو ہے یہ اپنی قمیض پہنے بغیر استاد سے ملنے جائے. یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. سر پر ٹوپی رکھے بغیر استاد سے ملنے جائے.
जेब में हाथ रखना तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मरतबा अपने शागिर्द से देखे ना कि ये कितने साफ तबीयत होते हैं बेचारे, और एकदम ये कॉपी करते हैं, एकदम कॉपी करते हैं। आप लोग मुझे पट्टी नहीं पढ़ सकते हो, मैंने दोनों दरियाओं का पानी पिया हुआ है। मैं मदरसे के हाल से वाकिफ होता हूँ और मैं स्कूलों के हाल से भी वाकिफ हूँ। और ये गलती है कि हम कहते हैं स्कूल में बच्चे नहीं मानते हैं। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इसे। मैंने देखा हुआ है, अगर मैं भी रिपोर्ट डालूंगा आपको नमाज की, मुझे बाज बच्चे अभी स्कूल में 5 नमाजें बाजमात पढ़ते हैं, 5 नमाजें। कम है उनकी तादाद, इसमें कोई शक नहीं। और अक्सर बच्चे 4 नमाजें पढ़ते हैं बाजमात, 5 में 4 नमाजें, 6 में 4 नमाजें बच्चे बाजमात पढ़ना, मुझे नहीं लगता कि कोई कम है। पर कोई पूछने वाला तो उनको हो। और फिर असातिज़ा ये सर पीटते रहते हैं कि तलबा बेअदब है। उनको अदब सिखाया है बेचारे ने, उनको किसने आज तक अदब सिखाया है वो बाअदब बन जाए। तो मैं कह रहा था कि मुझे आज तशरीफ नहीं कराना था, मुझे एक बात आपको आज बताना था। वो ये है कि सुलासी मजीद फी में जहां पर भी 2 ता जमा हो जाएंगे, जहां पर भी 2 ता जमा हो जाए, हाँ, वहां 1 ता हज़फ करना जायज है, वहां 1 ता हज़फ करना जायज है। और ये इस बाब में और इससे अगले वाले बाब में होता है। मुझे तो पहले वो बाब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये बात बता देंगे, मौका मिले इंशाल्लाह कल। बाब नंबर 5। हाँ, अत्तफाउल, ठीक है। जैसे शाबाश, अत्तकाबुल और ये शायद तफाउल था। हैं? बाब नंबर 4। चलिए, देखा क्या हो गया है हाल। अल्लाह पाक इस पर रहम करे, इस आशिर पर। चलो, इसको तो इसाले साहब मिल गया, इसकी बरकत से हमें बात बोलने का मौका मिला। अल्लाह पाक ने इसको इस्तेमाल किया। अत्तकब्बुल, और कोई और बता दीजिए। हाँ, अत्तहम्मुल, शाबाश, क्या? التحمل अत्तहम्मुल। चलिए इसको तश्कील करते हैं। हाँ, अत्तहम्मुल, ठीक है ना। चलिए सर्फ सगीर बोलिए, अत्तसरीफ। तकब्बुल, تقبل तकब्बल, यतकब्बल,
हाँ, ये आप देख रहे हैं जी जी, अत्तहम्मुल है ना। हाँ जी हाँ, अब अत्तसरीफ बोलिए। तहम्मल तहम्मल ना, यतहम्मल तकब्बल तकब्बल से तकब्बल तकब्बल, शाबाश। यतकब्बल यतकब्बलु यतकब्बलु, तकब्बुलन तकब्बुलन तकब्बुलन, शाबाश। वहुव मुतकब्बिलुन मुतकब्बिलुन तकब्बुलन, शाबाश। तुक़ब्बिल तुक़ब्बिला, शाबाश। युतकब्बलु यतकब्बलु युतकब्बलु, शाबाश। तकब्बुलन तकब्बुलन, शाबाश। मुतकब्बलुन मुतकब्बलुन हुआ मुतकब्बिलुन मुतकब्बल, शाबाश। बलुन तक़ब्बल तकब्बल शाबाश, ला तकब्बल, ततकब्बल ला ततकब्बल। ठीक है ना। यहाँ ये ताता जो दो है ना जमा यहाँ। जी जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा हाँ, जहां पर भी शुरू में दो ता जमा हो जाएंगे, जहां पर सीगे में दो ता जमा हो जाएंगी, तो वहां पर एक ता को हज़फ करना जायज है। अच्छा वहां पर एक ता हज़फ करना जायज है। जायज है। जाहिर बात है, ये तो इन्हीं दो बाबों में होगा, अभी तक इन्हीं दो बाबों में होगा ना, तफाउल और तफाउल। मिसाल के तौर पर हमें बन गया यहाँ पर, यह बन गया तकाबल, है ना। हाँ अब यतकाबल, अब जाहिर बात है ये तो एक एक सीगा नंबर एक एक है, यतकाबल एक दो क्या बनेगा, तक़ब्बल ततकाबल। कितनी ता जमा हो गई, दो दो ता। तो हम कह सकते हैं तकाबल सिर्फ, ठीक है ना। हाँ तकाबल की जगह हम तकाबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही एक तीन सीगा क्या बनेगा, तकाबल। ततकब्बल हम कह सकते हैं सिर्फ तकाबल। अच्छा मुजारिया क्या कहते हैं आप? मुजारिया में मुजारे में, माजी में तो होगा ही नहीं, माजी में तो नहीं होगा ना, इसलिए कि हाँ। यहाँ पर मुजारे में तो अलामत जुड़ जाती है ना साथ। हाँ हाँ अलामत हो जो एक तीन में अलामत है, अतैना में ता जुड़ जाएगी ना। हाँ हाँ एक ता तो अपनी होगी बाप की, दूसरी ता तो अलामत की है, हो गई ना हाँ। दो ता जमा। ये ठीक। सही और ये तो हो जाएंगी मुजारे में ही, माजी में तो होंगी नहीं। नहीं सही तो जहां पर जिस सिगे में दो ता जमा हो जाएंगी, वहां पर एक ता को हज़फ करना, जायज है लिहाजा हम कह सकते हैं सिगे नंबर एक दो ततकाबलु तकाबलु, एक तीन तकाबल ततकाबलु तकाबलु, एक चार तकाबल ततकाबलीना तकाबलीना। तकाबलीना हाँ ठीक है ना। हाँ सिगे नंबर कहेंगे, तीन सिगे एक नंबर दो तीन यतकब्बलना, सिगे नंबर तीन तीन ततकाबलूना तकाबलूना, दो चार ततकाबलना तकाबलना। ठीक है ना। तीन चार तीन चार तीन तीन चार, हाँ, ऐसे ही तस्निया में होगा। इसी तरह से बाबे तफाउल में तकब्बुल, अब तकब्बुल देखिए, इसमें होगा एक एक या तकब्बलु, दो दो ततकब्बलु, हम कह सकते हैं तकब्बलु। तकब्बलु हाँ, अच्छा देखिए, ये जो अमर है ना, अमर बनेगा ना तकब्बल, हाँ और नहीं क्या बनेगा, ला ला ततकब्बल तकब्बल। हम कह सकते हैं ला ला तकब्बल, तकब्बल ला तकब्बल हाँ, ला तकब्बल भी कहना जायज है, और इस ता को हज़फ करना भी जायज है, तो ला तकब्बल कह सकते हैं। ठीक है हजरत, ला तकब्बल। हाँ ये समझ में आ गया। जी जी बिल्कुल। जी मैं कल इंशाल्लाह आपसे पहले पूछूंगा ये कायदा, उसके बाद लिखूंगा, तो हमारे 5 बार पूरे हो गए। ठीक है ना। हाँ। ये चलिए, कब्बला क्या इसका क्या मीनिंग है? तकब्बला कबूल करना। कबूल करना। तकाबला का माना होता है सामने आना, तकाबला सामने आना। मुकाबला और काबला माना एक दूसरे के सामने आना, उसमें दो का होना जरूरी है। हाँ गैदरिंग, काबल। हाँ, काबल तो का फकाबल तनी, आप मेरे सामने आ गए, हम दोनों आमने सामने, यानी काबल का माना आमने सामने आना, तकाबल का किसी के सामने आना। यतसाअलुन वो भी है ना, तसअला वही। हाँ, तसाल या तसाल, ठीक।
پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایک دوسرے پوچھتے ہیں ہم۔ اما یتصاحب تو ٹھیک ہے حضرت ہے اوکے جی اجازت چاہیے السلام علیکم. السلام عاشر سے معافی مانگتا ہوں اگر تکلیف ہوگی